The whole world. Alright, Hafiz. Okey, semua rakyat Malaysia saya doakan semoga semoga kan. KLCC the place. Bersedia lagi bersama
Yes, jangan tinggalkan apa-apa, jangan tinggalkan sampah saraf, hanya tinggal kenangan sahaja di sini insya-Allah. Dan kepada anda yang rasa lama macam mana nak balik ini, jangan takut, jangan khawatir. Train kita akan berlangsung sampai pukul 2 pagi. And also a big shout out to all our artists who support for us tonight and stay back all the way to the countdown, and especially of course to our production team. Terima kasih kepada production team. Semuanya dibawakan kepada anda oleh KLCC Holdings. Sampai kita jumpa lagi di KLCC The Place. Kalau nak tag gambar, jangan lupa untuk tag kita sekali lah. Dan juga tag KLCC The Place on all social media platforms. Saya Nazruddin Rahman. Dan saya Daphne Aiking. Dan kita mengucapkan Selamat Tahun Baru 2026. Assalamualaikum dan selamat malam. Thank you everyone. Stay safe. Happy New Year. Happy New Year.
Oh.